अष्टम श्रेणी समस्त भाई भाई मानू आज ऑनलाइन क्लास समस्त को सुस्वागत। आज आम राजनीति विज्ञान जो द्वितीय अध्याय पढ़ुले राज्य सरकार कार्यपालिका से विषय को आपको ना। तो गत काली आम पढ़ुले राज्यपाल निजुक्ति और कार्यकाल संपर्क में। तो आज आम जानवा कौ आलोचना करवा ना राज्यपाल योग्यता एवं राज्यपाल क्षमता जमी विभिन्न प्रकार क्षमता रही कार्यपालिका क्षमता व्यवस्थापिका क्षमता न्यायिक क्षमता विविध क्षमता अर्थ संपर्कित क्षमता और स्वेच्छाधीन क्षमता। तो बर्तमान राज्यपाल योग्यता ये विषय जानवा पूर्व आम जो गतकाल आलोचना करते निजुक्ति और कार्यकाल विषय से किसी पाठ रही तुमको मन पकई दूसरी जे यदि कौन से समय राज्यपाल छुट्टी गले कि अन्य कौन सी कारण राज्यपाल पद शून्य पड़े कौन हुए ना पड़ोसी राज्यर राज्यपाल बा सही राज्यर उच्च न्यायालय मुख्य विचारपति अस्थायी भाव में राज्यपाल दायित्व रही ये देखिए सर्ट क्वेश्चन आसे। तो आउ कौन हुए ना नवनियुक्त नुआ भाव में नियुक्त होता राज्यपाल को राज्यर उच्च न्यायालय मुख्य विचारपति शपथ पाठ कराते। शपथ पाठ माध्यम राज्यपाल संविधान तथा आईन सुरक्षा करने सहित से राज्यर जनसाधारण सेवा और सामूहिक मंगल दिगरे निजक नियोजित करने प्रतिज्ञा रहते। तो आज आम राज्यपाल योग्यता राज्यपाल पाखे कौन योग्यता रही दरकार देख राज्यपाल पद नियुक्ति पाइबा संविधान द्वारा स्थिर कर योग्यता गुड़िक है नंबर 1 से भारतीय नागरिक होते। नंबर 2 तांकर बयस 35 वर्ष ऊर्ध्व हो अर्थात 35 वर्ष अधिक बयस होता दरकार। नंबर 3 कौन से कौन सी लाभजनक पदवी नथिबे। नंबर 4 हूँ कौन ना से केंद्र संसद किंबा कौन सी राज्य विधानमंडल सदस्य होते। जदि केंद्र संसद किंबा राज्य विधानमंडल कौन सी सभ्य राज्यपाल पद नियुक्त हो शपथ नियंती तेबे संगे संगे सांसद व विधायक पदवीर अंत होता है। ठीक अच्छे। तो ये देखा राज्यपाल क्षमता प्रथम क्षमता आम देखा कार्यपालिका क्षमता ये क्षमता बहुत परिमाण में विशेष भाव में गुरुत्वपूर्ण जिते भी क्षमता अच्छी ये कार्यपालिका क्षमता हूँ विशेष गुरुत्वपूर्ण। तो ये राज्यपाल आज आलोचना आम राज्यपाल कार्यपालिका क्षमता कौन है। तो राज्यपाल संविधान राज्य सरकार समस्त कार्यपालिका क्षमता राज्यपाल न्यस्त कर राज्यपाल केवल सांविधानिक शासन मुख्य होती यही समस्त क्षमता नाम मंत्री परिषद द्वारा संपादित होता है। तो राज्यपाल जो कार्यपालिका क्षमता मध्य निजुक्ति प्रक्रिया निजुक्ति प्रदान क्षमता विशेष गुरुत्वपूर्ण। राज्य में नूतन विधानसभा गठन पर निर्वाचन शेष हो फलाफल घोषित होगा राज्यपाल मुख्यमंत्री और परामर्श मंत्री परिषद अन्य मंत्री मानक नियुक्त से भाया विधानसभा आवश्यक संख्यागरिष्ठ आसन पाई दलर नेता राज्यपाल मुख्यमंत्री भाव में नियुक्त करते। बड़ इम्पोर्टाट मन रखा कौन सी गोटे राजनैतिक दल विधानसभा आवश्यक संख्यागरिष्ठता हासिल करें एकाधिक दल मिसी मिलित मंत्रिमंडल गठन करती और यही मेंट दलर सर्वसम्मत नेता राज्यपाल मुख्यमंत्री रूपे नियुक्त करते। जदि कौन सी गोटे राजनैतिक दल आवश्यक संख्यागरिष्ठता हासिल न करे मेंट दल द्वारा समर्थित नेता सपक्ष विधानसभा अधाधिक सभ्यंकर निश्चित समर्थन न थाए एवं एकाधिक नेता निज निज सपक्ष राज्यपाल निकट में बहुमत दाबी करते ताहा हेले राज्यपाल निजर स्वेच्छाधीन क्षमता प्रयोग कर मुख्यमंत्री नियुक्त करते
ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିର ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ତେବେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେହି ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟପାଳ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ରାଜ୍ୟପାଳ କ୍ଷମତାରେ ନା ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତି ମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମହାଧିବକ୍ତା, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କହୁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ, ହେଲା, ରାଜ୍ୟର ମହାଧିବକ୍ତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଲୋକସଭା ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ନିଜ ପଦାଧିକାର ବଳରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳାଧିପତି, ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ଚାନ୍ସେଲର, ତ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ। କୁଳାଧିପତି ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ 2 କକ୍ଷ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଥାଏ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ସମାଜ ସେବା ତଥା ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ପରିଷଦର ଏକ ଷଷ୍ଠାଂଶ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି। ଯଦି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହୁଏ ଯେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯଥୋଚିତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହୋଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଉକ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାକୁ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କ୍ଷମତା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ନା ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରାମର୍ଶଦାତା ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ କିଏ କାହାକୁ ପଚାରି ଜାଣିଥାନ୍ତି ନା ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରି ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଏହି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା କ୍ଷମତା ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷମତା ରହିଲା ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମେ ଯେତିକି ପଢ଼ା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅନ୍ତତଃ ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ଆଉ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ବିଷୟକୁ ଆପଣେଇବା ରହିବୁ।